1, Unit 1, Section 3C, Audio 1.4, Part 4, Predator and Threat. Bekantan is endangered. Did you know that Bekantans are endangered? Oh no, why? But the book says Bekantans can live up to 20 years in the wild. So what makes them endangered? Well, many predators such as crocodiles, leopards, monitor lizards, and pythons eat Bekantans. But the major threat is habitat destruction. It means they lose their homes, their mangrove trees. Sadly, human activities make their homes disappear. To save Bekantans, we have to save the mangroves. I agree with you. So, what animals are you going to talk about in our science project next week? Okay, 1 minute for discussion. Then we are going to confirm. We are going to listen again after you discuss. We are going to listen again. So what makes them endangered? Well, many predators such as crocodiles, leopards, monitor lizards, and pythons eat Bekantans. But the major threat is habitat destruction. Ya, oke, let's go ya. Pokok satu urutannya gimana? Any different opinion? Any group that has let's see this. You know, oke, kita ikutin ya. Well, many predators such as crocodiles, leopards, monitor lizards, and pythons eat Bekantans. But the major threat is habitat destruction. It means they lose their homes, their mangrove trees. Jadi urutannya adalah crocodiles, leopards, tidak leopard, ada 3 kali. Leopard, monitor lizards, nonton monitor lizard, Jawa. Pythons. Ya. Jadi yang makan bekantan itu adalah crocodiles, leopards, monitor lizard, and pythons. Itu namanya yang 4 itu yang makan bekantan, itu predator. Yang predator adalah yang makan. Nah, I agree with you itu artinya saya setuju sama kamu. Sekarang saya tanya, do you agree if we come back to the class? Yes, I am no. Okay. Jadi kalau bilang I agree with you itu kan ungkapan memberikan persetujuan. Kira-kira kalau I agree with you itu dijawab kalau ada yang tanya apa? Apakah kamu setuju? Saya tanya, apakah kamu setuju? Teh naon? Jangan di. Do you agree? Biasanya terusin ya teman. Misalnya, do you agree if we come back to the class? Ini baru nanya. Kalau setuju kamu bilang apa? Yes. I agree. Biasanya pakai will. I agree with you. Saya setuju. Gimana kalau kita main ke Reski? Reski, aku tidak setuju. No, I agree with you. Kalau tidak setuju, kita bilang no, I don't agree. Atau boleh jadi disagree. Jadi I don't agree dengan I disagree sama aja. Oke? Ini namanya expression. Expression itu cara mengungkapkan sesuatu. Yang ini cara bertanya dan menjawab persetujuan. Kalau cara menyapa gimana? Kalau ketemu teman selain menyapa apalagi sih yang diobrolin? Mau kemana apalagi? Mau kelas obrolan apa yang sering muncul? Udah menentukan tugas belum? Ada di jalan. Apalagi hotel? Ada di jalan. Apa? Hati-hati di jalan ya. Apalagi yang kamu sering omongin di keseharian? Olahraga. Nah, itu namanya kita berekspresi dengan kalimat. Ya. Sekarang kita belajar berekspresi kalimat, tapi yang sering dipakai di bahasa Inggris. Kamu naik pelajaran bahasa Inggris, yang muncul akan pertanyaan apa? Selain ke toilet, yang biasa kamu omongin atau kamu tanya saat pelajaran bahasa Inggris. Kamu ngerti nggak? Boleh ditulis nggak?
Ini apa artinya? Today I'm going you to talk about expression. Mau nggak diajarin cara ngobrol Inggris yang sedikit-sedikit? Memang itu tujuan saya. Sekarang tuliskan beberapa ekspresi yang biasa kamu gunakan ketika ngobrol dengan teman. Ya, tulis aja. Ini namanya student talk. Yang sering kita bisa gunakan. Could you repeat